Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil futul wa rusuh wa salah al-jasad ar-rutub bil nasuh wa ta'lim wa ta'allum al-fa'il wa sifada wa nafa' al-intifa' ila arwah wa lidin alaikum wa alaikum muslimin khususan Muhammad bin Abdullah al-Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim wa man hadar fi hadha al-majlis sabiqan wa lahiqan musa'ada fi imarati hadha al-ma'had Allah taghashshar maghfirah wa ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب حديث حسن رواه الطبراني. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang dirahasiakan itu mematikan murka Allah. Hadis Hasan riwayat Tabrani. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala al-habib an-nur al-mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ففي هذا الحديث أرشدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. ففي مفردات هذا الحديث أولا صدقة، والصدقة تطلق على الواجبة وهي الزكاة، والصدقة المندوبة وهي المرادة هنا في هذا الحديث، وهو ما زاد على الزكاة الواجبة. ووصفها قال صدقة السر، أضافها إلى السر، أي التي يخفيها بحيث يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فيكون صاحبها مخلصا في صدقته لا يبتغي بها مرضات مخلوق، بل يبتغي بها مرضات الخالق سبحانه وتعالى. هذه صدقة السر. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita mematikan atau terhindar daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu kita bahas. Pertama, as-sadaqah. Sedekah ini dibagi dua. Ada sedekah wajibah, sedekah yang wajib, yaitu zakah. Yang kedua, sedekah mandubah, sedekah yang dianjurkan atau disunnahkan. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian sedekah ini diidhafahkan kepada sir. Shadaqatus sirri, yaitu yang bersedekah tadi itu menyembunyikan bermakna tidak ingin diketahui oleh siapapun. Harapannya hanya satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan bahwa sedekah yang ikhlas. Orang yang bersedekah adalah ikhlas, tidak ingin diketahui. Karena itu sedekah yang demikian ini yang akan bisa mematikan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. صدقة السر قال تطفي غضب الرب سبحانه وتعالى. إذا غضب الله سبحانه وتعالى على عبد فإنه لا يطفئها إلا صدقة السر،
لهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تطلع عليها شماله، أي كناية عن الغاية في السرية، غاية في السرية، بحيث لا يرجو بذلك إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صدقة السر تطفي غضب الرب، كما أن النار يطفيها الماء، غضب الرب سبحانه وتعالى ماذا يطفيه؟ إذا تصدق في السر علم الله سبحانه وتعالى إن عبده يرجو رضاه. بماذا؟ بصدقة السر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة السر تفضل صدقة العلانية ب70 ضعفا. Sedekah sir inilah yang dikatakan tadi oleh Nabi tudfi'u ghadabar Rabb, yang akan mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau api itu bisa padam karena disiram air, maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya bersedekah dan tidak dipamerkan, ikhlas mengharap ridha Allah, yang seharusnya Allah menurunkan adab murka kepada itu hamba, maka itu semuanya akan berubah menjadi Allah ridha kepada itu hamba. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa termasuk bagian daripada 7 golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan arsy Allah. Di hari ketika di mahsyar tidak ada satu pun yang bisa kita naungi kecuali naungan arsy Allah, dan itu khusus untuk 7 bagian orang. Di antaranya yaitu rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, disembunyikan sampai yang sebelah kirinya enggak tahu. Yang sebelah kirinya enggak tahu, bukan dipamerkan. Ini adalah termasuk yang hebat sekali. Kalau ingin pahala besar, justru jangan kamu pamerkan, kamu tunjukkan, kamu harus sembunyikan itu sedekah kamu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, sadaqatus sir tafdulu sadaqatal alaniyah bi70 dhi'fa. Sedekah sir, sedekah yang rahasia, itu mengungguli daripada sedekah terang-terangan dengan 70 kali lipat pahalanya. Sayang kan? Karena itu jangan ingin pamer kalau sedekah, justru kurang berharga nantinya. Wa min sadaqat as-sir tasghiruha wa ikhfa'uha. Tasghiruha بدل ما يعطي 10 ورق من 10 يعطي ورقة ب100، فهذا من تصغيرها وإخفاؤها بحيث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن هو ذكرك الصدقة، تقول يوم تصدقت عليك بكذا، يومنا عملت معك معروف والآن أنت تسيء إلي، اليوم أنت تفعل كذا ولا تمتثل أمري وأنا قد تصدقت وعملت معك وأعطيك ذاك اللباس أو هذا الدويت أو نحو ذلك. هذا صدقاتكم بالمن. المن ذكرها، والأذى إظهارها، أن تظهر أمام الناس، تعطي بنكس أمام الناس، فهذا من الأذى، لأنه ربما كان فقيرا عفيفا لا يريد أحد يسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا كان وصف عباد الله المؤمنين، لا يتسولون لكن يتعففون، يحسبهم الجاهل أي الغير العالم بحالهم أنهم أغنياء من ماذا؟ من التعفف، لما يرى عليهم أثر العفة، لا يظهرون حاجتهم إلا لله سبحانه وتعالى.
termasuk bagian daripada sedekah yang rahasia, yaitu tasghiruha wa ikhfa'uha. Menganggap sedekah tadi itu adalah kecil. Jangan menganggap sedekahnya dia itu adalah gede. Menganggap sedekahnya adalah kecil, tasghiruha. Kalau misalnya dia mau sedekah, masa saya kasih 100.000 ya? Tak kasih 1 juta wis misalnya. Ini termasuk tasghiruha. Masa saya bantu tetangga saya cuma 1 juta ya? 1 miliar wis misalnya. Uangnya dia triliunan misalnya. Nah, ini termasuk tasghiruha. Tapi ya jangan dipamerkan. Dianggap kecil, digedekan sedekahnya dan tidak dipamerkan. Nah, ini yang hebat. Udah enggak banyak tapi dipamerkan. Hah? Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut termasuk bagian membatalkan sedekah kalau orang tadi itu menceritakan sedekahnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu ceritakan. Bahkan kamu tuntut. Loh, kok kamu tidak mau nurut? Kan kau tak kasih setiap hari begini, begitu, begini, begitu. Loh, kok ngundat katanya? Ini alman. Kenapa kamu tidak cium tangan anak? Kan tak kasih nasi setiap hari. Kan tak kasih itu setiap hari. Loh, ini membatalkan pahala sedekah justru. Jangan. Hah? Karena ada beberapa orang memang membutuhkan bantuan, memerlukan bantuan kamu. Tetapi dirinya tidak mau terhina. Dirinya tidak mau terendahkan. Dan itulah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau minta terang-terangan. Dia menjaga dirinya untuk meminta. Justru orang itu yang paling afdal yang kamu kasih. Cuma jangan dijatuhkan ke muka orang. Kasih amplop muka orang, dibagi-bagi. Ya kadang-kadang kita melihat ada undangan pas waktu maghrib bagi-bagi duit. Ini apa-apa nih? Ngundang ulama, ngundang habaib, mari ngono amplope dituno wong. Disoting lagi. Emangnya ente ngundang bancaan apa? Anak-anak kecil dikasih di muka orang-orang begitu. Enggak benar ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang enggak ngerti dipikir orang ini kaya. Kenapa? Karena dia menjaga diri, enggak sampai minta-minta. Padahal dia lapar, dia melarat, dia butuh untuk dibantu. Ta'rifuhum fi wujuhihim la yas'aluna an-nasa la yas'alun nasa ilhafa. Mereka enggak pernah mengada-ngada kepada orang, DP kalau bahasa orang Jawa kepada orang enggak ada. Nah, karena itu jangan kamu menjatuhkan martabat orang, mengasih di hadapan orang begitu, jangan. قال صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. الرب إذا أضيف إلى الألف واللام فهو يراد به المولى سبحانه وتعالى رب العزة. أما إذا كان من غير الألف واللام فقد يراد به غير الله ولا يراد به الله إلا مقيدا كما الحمد لله رب العالمين. أما قد يراد به غير الله تقول هذا رب البيت وهذا رب السيارة أي صاحبها. فقال هنا صدقة السر. نحن في هذا الزمان الأغبر الأدبر مع أنه خاطب كثيرا بصدقة السر، فنقول للأغنياء تصدقوا وأعلنوا في التيفي وفي الإذاعة نريدهم أن يتصدقوا، فقد بخلوا جبنا وخوفا من فقر في قلوبهم. الآن لا نأمرهم بصدقة السر بل نأمرهم بصدقة العلانية ولا يتصدقون بها.
بل زادوا وأخبث من ذلك أن اتخذوا الزكاة غنما، يعطيها للشرطي ويعطيها لصاحب المطار حتى يتودد إليه إنما هي بالزكاة، والمسؤول يعطيه إياها إنما هي باسم الزكاة. فقد أين هم من صدقة العلانية حتى من صدقة السر؟ فإن لم يتصدق في العلانية ما بيتصدق في السر، فإنما ذاك كان المخلصون يخاطبون، أنتم تصدقون فيا ريت لو تصدقتوا في السر. وأما في هذا الزمان الأغبر قد بخلوا بالواجب، فكيف نخاطبهم المندوب؟ فمن عجز عن الواجب فهو عن غيره أعجز، ولمن خست نفسه في الدنايا فهو بعيد عن المكارم من باب أولى. فلهذا نخاطبهم بالصدقة، ولو كتب لوحة في التيفي تصدق على فلان ولو على المعهد الفلاني، لأنهم قد بخلوا لأن الفقر في قلوبهم خوفا من فقر في المستقبل، ونسوا أن المعطي الله والمانع الله سبحانه وتعالى. Ada beberapa hal yang kita dianjurkan untuk diterangkan sedekah itu. Khususnya ada di akhir zaman sekarang ini. Tapi bukan untuk cari popularitas, tapi untuk supaya orang menyontoh. Bantu dong. Bantu. Jangan sampai nggak bantu orang. Karena sekarang banyak orang yang perlu bantuan, yang mengharapkan bantuan, apalagi dalam keadaan krisis seperti sekarang ini. Di sini boleh menampakkan untuk ditiru dengan yang lainnya, dicontoh dengan yang lainnya. Yang kaya-kaya jangan bantunya seperti orang nggak punya duit, yang gede, sehingga dibantu dengan yang lainnya begitu. Sehingga yang lainnya juga ngikuti, dia juga mengeluarkan gede juga. Nih, Ustaz Taufik ngasih 5 miliar, masa yang lainnya nggak ngasih, begitu misalnya. Untuk ngasih contoh kepada yang lainnya boleh, bagus. Apalagi di akhir zaman. Kenapa di akhir zaman ini banyak orang yang kikir, medit, bukan hanya medit, licik lagi. Paham ya? Licik itu begini, kaya betul. Dia mau mengeluarkan duitnya nggak berani. Kenapa? Takut melarat ya. Nah kalau habis gimana? Padahal masih banyak duitnya. Licik ini. Karena itu hal yang demikian ini harus ditiadakan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal banyak orang yang sangat membutuhkannya. Kalau sudah, dan yang lebih prihatin lagi, yang wajib pun kadang-kadang tidak dilaksanakan dengan benar. Zakat dikasihkan kepada polisi misalnya. Zakat dikasihkan kepada pemerintahan. Ini enggak benar, hanya pingin supaya dapat posisi. Tapi duit zakat haram, enggak bisa, bukan pada tempatnya. Lah kalau sudah yang wajib aja enggak dilaksanakan dengan baik, apalagi yang sunnah. Apalagi yang sunnah. Dengarkan baik-baik. Siapa orang yang tidak mampu melaksanakan wajib, berarti dia lebih tidak mampu untuk melaksanakan yang selain wajib, yang di bawahnya yaitu sunnah. Karena itu orang sekarang justru kadang-kadang perlu dipancing. Nah, lihat situasi dan kondisi. Perlu dipancing untuk dia mau bersedekah, dinampakkan. Apalagi tokoh masyarakat, guru-guru, ustadz-ustadz. Dia tadi itu aja uang ngomong sedekah, wae tidak sedekah kok. Ayo urunan lakon. Bagian iri, ya tidak benar itu. Justru menjadi contoh bagi yang lainnya. Sehingga bisa menjadi manfaat. هذه صدقة المندوبة التي يسن الإسرار بها. أما الواجبة فيندب الإعلان بها حتى وهي الزكاة حتى يقتدي به الناس الآخرين من التجار
الذين لا يزكون، فلهذا يسن الإعلان. فلان يخرج زكاة ماله، يعرف التجار أن فلان منهم يزكي ماله فيزكون أموالهم، فلهذا كان يندب الجهر بها والإعلان بها حتى يقتدي الآخرون بإخراج الصدقة الواجبة. ولماذا شرعت الزكاة الواجبة ولماذا شرعت الصدقة المندوبة؟ إنما هي لإخراج رذيلة البخل من باطن الإنسان، لأنه من جبلته محبة المال ومحبة الدويت ومحبة هذه الأخلاق الذميمة، من محبة الجاه، من محبة الرئاسة. كل هذه مجبول عليها الإنسان، إذا خلع نفسه عنها تقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. لإخراج رذيلة البخل شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة الواجبة، قال: وإذا أردت أن تقرب مني فعليك، زيد قربك، فعليك بالصدقة المندوبة. فلهذا قال: لا يجتمع في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى خاطب الجنة، قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال المولى سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، لا يجاورني فيك بخيل. Untuk sedekah yang wajib yaitu zakat, dianjurkan justru i'lan, menerangkan, terang-terangan. Kenapa? Karena untuk melaksanakan yang wajib. In tubdu shadaqat fa ni'mahi. Dianjurkan untuk diterang-terangkan. Untuk sedekah yang sunnah dengan sir, dianjurkan untuk rahasia, kecuali untuk supaya mengajak yang kaya-kaya juga mau peduli dan mau mengeluarkan sedekah. Kenapa sih kok diwajibkan zakat dan disunahkan untuk sedekah? Karena sudah watak tabiatnya manusia itu cinta duit, senang duit, kemudian kikir. Di sini dipaksa dengan sedekah yang wajib. Ayo, kamu harus lawan kekikiran kamu itu. Kamu harus perangi itu kekikiran kamu. Tokno, kalau tidak masuk neraka kamu. Kemudian seakan-akan dinyatakan, kalau kamu tadi itu kepingin tambah aku ridho, dekat kepada aku, keluarkan sedekah yang sunnah. Keluarkan sedekah yang sunnah. Jika orang tadi itu lebih mementingkan dekat dengan Tuhannya, dia akan mau korbankan hartanya. Dan itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada surga untuk berbicara, takallami, ayo bicara kamu surga. Apa yang bicara kamu surga? Qad aflahal mu'minun. Beruntung ya jadi orang beriman, bisa menikmati aku selama-lamanya. Qad aflahal mu'minun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, demi zatku, la yujawiruni fiki wa izzati wa jalali la yujawiruni fiki bakhil. Demi zatku, demi kemuliaanku, tidak bisa dia tadi itu bersanding dengan aku di surga, di tempat kamu wahai surga, orang yang kikir, orang yang bakhil. Berarti orang yang medit itu merugikan siapa? Diri sendiri. Dia nggak akan dibiarkan menikmati ada dalam surga. Dia nggak akan dibiarkan untuk dalam keadaan senang ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadilah orang yang bisa mengalahkan kekikiran kamu. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا يجتمعان في عبد بخل وإيمان. بخل وإيمان. وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم
خصلتان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن: البخل وسوء الخلق. الرواية الأولى: خصلتان لا يجتمع في قلب عبد: بخل وإيمان. والحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن: البخل وسوء الخلق. فإن اجتمع في شخص بخيل وخلقه سيء فإن ذلك عبد مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، ففر منه فرارك من الأسد والعياذ بالله. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, khaslatan la tastami'ani fi 'abdin, al-imanu wal bukhlu. Ada dua perkara, dua sifat yang bertentangan, yang tidak mungkin akan bersatu pada hati seorang hamba, yaitu iman dan kekikiran. Tidak mungkin dah. Orang mukmin itu nggak mungkin jadi medit, jadi kikir. Orang kikir itu berarti orang yang keropos imannya. Orang mukmin yang sempurna pasti dia menjadi orang yang dermawan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la tastami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua sifat yang enggak mungkin menyatu pada seorang mukmin. Orang mukmin tidak punya dua sifat ini. Pertama, kikir, al-maditu wal-paitu. Yang kedua yaitu su'ul khuluq, akhlak yang tidak bagus, pendendam, penghasut, ya, kemudian sombong, angkuh, nggak ada orang mukmin begitu. Artinya bersih-bersih, artinya baik-baik. Karena itu hati-hati, jangan kita mempunyai penyakit bakhil, bukhul tadi itu, kemudian kita justru perkuat dalam diri kita. Karena itu hati-hati, jangan sampai itu berkaitan dengan iman loh. Wong medit itu. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. شح، هذا الشح هذا كذو يعني رقم واحد في البخل. من هو الشحيح؟ قيل أنه البخيل، وقيل الشحيح هذا الذي يبخل بمال غيره، كأن يكون وكيل عن غني يقول له افعل هكذا مشروع هكذا مشروع، وتصدق على هؤلاء العوائل المكتوبين في الورق، يقول لا هؤلاء كثير، هؤلاء أو هذه المال تصدق به كثير، فيبخل بمال غيره. هذا هو الشحيح الممقوت عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الشح درجة عالية في البخل، ترقى حتى بلغ درجة الشح ما شاء الله. هذا يعني أعلى شيء في البخل الشحيح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء خصلتان: شح هالع، أي هالع يعني محزن، يخلي دائما خائف. لهذا لما سئل الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه قيل: ما الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا قبل أن يسأل كان هو من خلقه رضي الله عنه أن تلامذته يقرؤون عليه ويأمرهم بالتبرك من علماء آخرين والاستفادة من علماء آخرين من باب الإنصاف بين العلماء. فكان يجعل لهم يوم السبت ليخرجوا إلى ضواحي تريم ويستفيدوا من الحبيب العلامة في زمانه ووحيد أقرانه الحبيب أحمد بن عمر الهندوان. فكانوا يقرؤون عليه في ذلك اليوم، فسألهم ذات مرة قال لهم: ما البخل الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: هو قلة اليد. فسكت الحبيب أحمد بن عمر واستمر في الدرس.
فلما رجعوا سألهم الإمام الحداد كيف الدرس اليوم وعن ماذا سألكم الإمام؟ فقال سأل نحن ما الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا له قلة اليد. فقال كيف تستعجلون بالرد وأنتم أمام عارف بالله عالم بعلوم الشريعة والحقيقة؟ الدرس الآتي إذا يعيد السؤال عليكم فإذا سألكم فقولوا له الله أعلم منكم نستفيد. فلما عاد السؤال الأسبوع الآخر فسألهم قالوا يا مولانا نحن مستفيدون. فقال لهم الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خوف الفقر، أن يكون غني وعنده المال لكنه يخاف اليوم الغد الذي يفتقر فيه بعد شهر بعد سنة. فبخلوا بما في أيديهم الأغنياء. لماذا؟ لأنهم قد لبسوا قمصا من الجبن والبخل. لابس قميص وجبة ما هو من ذوب، من جبن من خوف ومن بخل. لماذا؟ لأنه يخاف اليوم الذي يليه. ونسي المسكين أن المعطي باقي سبحانه وتعالى، فاتكل على أثر من آثار المؤثر سبحانه وتعالى ولم يتكل على المؤثر نفسه سبحانه وتعالى، دل على أنه ضعيف الإيمان. فقال في الحديث خصلتان شر ما في المرء خصلتان شح هالع أي محزن مخوف، فهو يخاف دائما متى يفتقر ومتى يأتيه الماء يفنى ماله هذا. وجبن خالع أي لا يتجرأ أن ينصح ولا يتجرأ أن يتكلم بالحق، هذا جبن خالع. وأخبث من هذا إذا كان عالم أو طالب علم يكون جبان، ما يصلح يروح يبيع ناسي قوران أحسن من أن يكون عالم. خالع يعني من شدة الخوف يكاد أن ينخلع قلبه. Kemudian beliau menyatakan Rasulullah bersabda syarru ma fil mar'i khaslatan. Yang paling jelek pada seseorang itu dua sifat. Pertama bukhlun hali', yang kedua jubnun khali'. Pertama yaitu kekikiran yang selalu membuat sedih, yang membuat selalu kepikiran ngitung duit, eman terus mau mengeluarkan sedekah. Ini ini lebih tinggi daripada bukhul. Dikatakan syahih itu ada menyatakan syadidul bukhul, sangat kikir. Ada lagi menyatakan syahih dengan bakhil itu lain. Kikir sama syahih lain. Kalau medit itu atau kikir itu hartanya kamu eman. Tapi kalau syahih sampai hartanya orang eman. Ojo kikir itu duit. Lah urusan apa? Duit wong itu duitmu. Kok kon sing eman? Ini syahih ini. Wa may yuga syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Harus diperangi itu, enggak boleh itu. Sampai tek wong dieman-eman. Lah kan bodoh itu. Hah? Nah, karena itu hati-hati. Hal yang demikian ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Yang kedua jubnun khali'. Jubnun khali'. Ketakutan yang terlalu. Mau nasihati orang takut, mau negur orang salah takut. Ada orang mabuk-mabukan dengan sengaja ditegur takut. Ini khususnya alim, dai. Ada yang salah takut mau bicara yang benar. Ini jubnun khali'. Kata Habib ini, enggak usah jadi ustadz ini, jual nasi goreng aja. Kenapa? Inti kalau punya ilmu itu amanat, sampaikan. Ada yang salah ya tegur, enggak usah takut. Apa yang takut apa? Akhirnya mereka berani berbuat salah.
jangan takut untuk menegur orang yang berbuat salah. Dua hal ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Harus kita perangi ini, ya, harus kita perangi. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشح فقد أهلك من كان قبلكم. كان نبي من الأنبياء على غاية من الفقر، لا حتى كان يصبر على الجوع، حتى إذا غلبه الجوع يقف على أبواب بني إسرائيل فيطلب غداء أو عشاء، فشق ذلك عليه فقال يا رب هل خزائنك ملأى ولا تعجز أن تغنيني بغدائي وعشائي عن هؤلاء؟ فأوحى الله إلى ذلك النبي قال له شكوتهم وأنت محتاج إليهم فكيف لو أغنيتك عنهم؟ فعرف ذلك فتأدب ذلك النبي، فلما تأدب وصبر على فعل الله سبحانه وتعالى عوضه الله سبحانه وتعالى بعد زمن أن أغناه الله، وصارت بني إسرائيل كلها تتغدى وتتعشى على صماته. إذن اعرف الحكمة من المولى سبحانه وتعالى أنه المانع، أنه المعطي، سمى نفسه المعطي، فهو يعطي عطايا وخزائنه ملأ لا تنفد. لو سأل كل الخلائق اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألته وأعطاهم كل ذي مسألته لم ينقص في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. إذن هو المعطي الذي لا يخاف الفاقة سبحانه وتعالى. فاشهد تلك الحكمة في عطائك، وأنه ما أعطاك لتبخل، إنما أعطاك لترحم عباده. واشهد الحكمة في المنع، فسمى نفسه سبحانه وتعالى المانع، ولم يسمي نفسه البخيل، لأنه إن أعطاك فلحكمة وإن منعك فلحكمة. فاشهد الحكمة في الحكيم سبحانه وتعالى، ليش أعطاك وليش منعك. فربما أعطاك وسلبك، وربما منعك من شيء وأعطاك شيء آخر، وهو حلاوة الإيمان، حلاوة اللذة، لذة المناجاة وغير ذلك. فسمى نفسه المانع ولم يسمي نفسه البخيل سبحانه وتعالى. فاشهد في ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فعلى المعطي أن يشهد أدب العطاء، بحيث يعتقد أن ذلك الفقير امتن عليه لأنه قبل صدقته، فهو كان سبيلا له في الجنة وسبيلا له في كسب الحسنات مع الله سبحانه وتعالى. وعلى السائل إذا سأل أو إذا أعطي أن يشهد أن المنة لله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي، وأنه سخر ذلك العبد ليكون سببا في ذلك الخير وذلك الرزق الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يخرج من قلوبنا محبة الدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، ولا يزويها عنا ولا يحببنا فيها ولا يرغبنا فيها، وإنما يجعلها معينة لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian beliau tadi menceritakan Habib Abdullah bin Al-Haddad pernah memerintahkan untuk muridnya datang setiap hari Sabtu kepada guru lain, Habib Ahmad bin Umar Rinduan, seorang yang arif dan alim di zaman itu juga. Inilah bukti orang dulu itu saling menghormati satu sama lain. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Umar Rinduan tanya sama murid Al-Haddad, apa yang dimaksud kefakiran yang Nabi berlindung darinya dalam doa Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Maka si murid Al-Haddad menyatakan, ya
kefakiran, tidak punya duit, tidak punya harta. Diam gurunya senyum. Waktu kembali kepada Al-Habib Abdullah Haddad tanya, gimana kisahnya kamu sama Habib Ahmad bin Umar Rinduan? Ceritakan, kita ditanyai begini, kami jawab. Seakan-akan jawabannya itu adalah benar. Kata dia, dengarkan baik-baik. Itu tanya kepada kamu bukan karena nggak tahu guru kamu atau kepingin tahu dari kamu. Enggak. Seharusnya kamu nggak begitu. Kamu nyatakan Allahu a'lam, afiduna atau mustafid minkum. Kamu kalau ditanya begitu, kamu nyatakan Allahu a'lam, saya nggak mengerti guru, beri kami tambahan ilmu. Begitu seharusnya. Itu bukan mau tanya karena kepingin tahu kamu pinter apa enggak, bukan. Beneran, kembali ke situ tanya lagi Habib Ahmad bin Rinduan, apa yang dimaksud oleh Nabi kefakiran yang beliau berlindung darinya? Nah, baru muridnya dinyatakan afiduna ya Syekh. Beri kami tambahan ilmu. Yang dimaksud kefakiran di situ adalah takut fakir, takut melarat. Lah kalau sudah takut melarat, walaupun orang kaya juga begitu jadinya. Karena itu hati-hati dengan penyakit itu. Ya. Karena itu hati-hati ya. Orang itu kalau kita perhatikan bagaimana sifat Allah. Sifat Allah itu ada disebut Al-Mu'ti. Apa Al-Mu'ti? Pemberi. Ada disebut Al-Mani', pencegah. Al-Mu'ti, pemberi, itu menggambarkan semua yang kamu dapat rezeki itu dari Allah. Dari Allah. Untuk apa? Itu yang harus dipentingkan. Harus dipikirkan, Allah ngasih kamu harta lebih untuk apa? Untuk kamu bisa membantu yang lain. Untuk kamu tadi itu bisa bersedekah. Bukan kamu numpuk-numpuk duit. Hati-hati loh. Allah juga mensifatkan dirinya Al-Mani', penghalang. Enggak dikasih nanti satu saat kamu. Awas, hati-hati. Karena itu setiap orang yang memberi, hendaknya dia tadi itu meyakini bahwa bukan dia yang memberi kepada orang lain. Orang yang bersedekah itu, tapi Allah memberi itu, dia dijadikan wasilah, perantara untuk memberi kepada orang membagi kepada orang lain. Innama ana qasim wallahul mu'ti. Aku ini cuma bagi-bagi, yang ngasih sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang minta juga begitu, melihat bahwa dia menerima ini adalah dari Allah. Orang itu dijadikan perantara, syukur terhadap Allah dan juga menjadi syukur terhadap perantara. Sama dengan dokter, kesehatan itu dari Allah, cuma dokter yang ngobati perantaranya untuk mendapatkan kesehatan. Sama dengan orang tua kita, Allah yang menciptakan kita, cuma perantaranya bapak dan ibu kita. Syukur sama Allah dan syukur terhadap ayah dan ibu kita. Begitu juga orang yang mendapatkan bantuan sedekah, syukur kepada Allah dan juga syukur terhadap perantara. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi, siapa yang tidak memberi? Al-Mani' adalah Allah. Bukan berarti Allah itu al-bakhil, orang Allah kikir, enggak. Allah itu kalau ngasih karena ada hikmah, dan Allah kalau tidak ngasih juga karena ada hikmah. Semuanya ada hikmahnya. Ada ceritakan seorang Nabi melarat. Untuk makan aja itu dibantu sama umatnya. Untuk makan ini, makan siang, makan malam, dibantu sama umatnya. Melarat Nabi. Akhirnya dia bertanya, ya Allah, bukankah semuanya adalah milikmu? Bukankah semuanya itu adalah milikmu? Kekayaanmu tidak terbatas ya Allah. Kalau seandainya untuk makan dan minum kami tidak sampai dibantu sama umatku, kan Anda maha bisa ya Allah.
Maka Allah menegur, Nabi, kamu mengadu umatmu, sedangkan kamu adalah memerlukan bantuannya. Kamu mengadu umatmu, padahal kamu masih memerlukan untuk bantuannya. Wakif, kalau seandainya aku penuhi kamu, aku jadikan kamu kaya raya, kemudian kamu membantu sama dia, jangan-jangan kamu akan banyak mengadu nanti. Saya diminta itu, saya diminta ini. Kamu minta sama orang aja mengadu. Wakif, kalau kamu tak kasih kaya bisa membantu semua orang, gak tambah banyak mengadu nantinya. Mulai saat itu tidak berani dia berbicara. Dia akhirnya menangis, tawadhu. Subhanallah, karena sebab tawadhunya, kemudian ridhonya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, diridha sama Allah. Nabi itu kaya raya, semua umatnya makannya dijamin sama Nabi itu. Karena itu jangan sampai yang ditakdir melarat dia kecil hati. Mau sore melarat terus lah. Melarat teman hatimu kalau sudah begitu. Justru kamu tadi itu senang dengan takdir Allah SWT. Mungkin Allah Maha mengetahui kalau aku kaya, enggak jadi baik aku tadi itu. Insya Allah cepat kaya ini kalau boleh begitu. Yang kaya juga begitu. Allah kasih aku kekayaan untuk aku bisa bantu fuqara'ul masakin, orang-orang yang membutuhkan. Wah, insya Allah berkah itu. Tapi kalau bakhil, mari ngono entek kon. Orang yang bakhil itu Pak Kikir, itu namanya ini diceritakan wis tak tambahi, sini enggak tegang sampean. Ada satu orang kikir. Makannya setiap hari kepala kambing. Medit. Makannya setiap hari kepala kambing. Sampai akhirnya orang iki manganin ndas kambing tok iki opo? Pak, emangnya enggak kepingin sate? Enggak aman kata dia. Enggak kepingin kikil? Enggak aman kata dia. Apa sih maksudnya enggak aman? Paling aman kepala kambing. Maksudnya apa? Kepala kambing ini irit dan aman. Paham ya? Untuk iritnya saya bisa ngerasakan macam-macam. Sarapan moto itu. Makan siang kupingi. Makan malam ilat separuh. Sarapan malam ilat sisanya. Kemudian setelah itu pipi kanan, pipi kiri. Alhasil satu kepala kambing untuk 1 minggu. Irit enggak ada dia? Jadi tiru cuma ini ya. Ini menunjukkan bahwa jeleknya orang yang medit. Terus aman maksudnya Pak? Aman. Kalau saya nyuruh pegawai saya beli daging 1 kilo, isu dikalongi enggak kroso. Enggak kelihatan, diambil 1, enggak kelihatan. Tapi kalau ini, kalau kepala kambing dijogok motor siji jomplung ketok. Paham ya? Al-Medi itu hati-hati itu dengan yang medit. Ada lagi ya gitu, orang medit. Dia lagi makan buah tin. Ada buah tin di Arab itu. Lagi makan buah tin. Ada orang minta. Saking takutnya diminta buah tinnya, didekek ningsor. Belum ngomong minta langsung diolui. Aku ini ingin tanya, kau ya apa? Baca Quran bisa ndak? Diselimurno begitu. Orang yang minta ini ngerti. Tahu dia kalau baca, tahu kalau dia itu makan buah tin. Ngerti dia. Saya bisa baca Quran. Ayo baca Quran. Ini Ustadz medit ini ya. Akhirnya muridnya tadi itu baca Bismillahirrahmanirrahim, wazzaitun
Wa turi sini lo keliru itu katanya bisa baca Quran nanti. Watini dulu baru wazaitun. Letinnya sudah kamu konsenge teno buatinnya. Keluarkan dulu nanti watini wazaitun katanya. Nah, karena itu hati-hati aja dadi wong kikir wallahu a'lam bissawab. Perhatikan haulnya Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad hari Sabtu tanggal 19 Maret. Nah, di Surabaya jam 9 pagi. Kemudian hari Jumat sorenya Roha, kemudian habis maghrib Maulid malam Sabtu berarti. Haulnya Habib Ja'far hari Minggunya jam 9 di Masjid Jami' Al Anwar Pasuruan. Diawali habis Roha hari Sabtu sore di rumah, habis maghrib khatmul Quran ada di makam. Kemudian Ahad subuh Maulid di rumah, hallnya jam 9 pagi di masjid. Titip dan ingat baik-baik, siapa yang minta sumbangan untuk hall pasti penipu. Paham ya? Sakripis ojo dikei, pasti penipu. Dikongkon Ustadz Taufik, muridnya Ustadz Taufik, keluarganya Habib Ja'far, goro pasti nipu. Lu gak oleh tak bantu, oleh, tapi jangan percaya dengan orang minta bantuan. Kita gak pernah minta bantuan. Paham? Jadi ingat baik-baik, itu penipuan. Paham ya? Ini itu banyak yang tertipu. Baik. Untuk kemudian hari Rabu gerhana ya. Gerhana matahari itu disunahkan sholat. Kita adakan sholat di Masjid Jami' Pasuruan jam 7 pagi. Jam 7 pagi yang mau hadir monggo silahkan sholat gerhana. Sunnah itu sholat gerhana. Nanti diajari cara-caranya sholat gerhana. Monggo silakan hadir. Belum tentu itu gerhana matahari menangi maneng sampean. Cik ini antuk sunnah Kanjeng Nabi biar dapat sunnahnya Nabi, karena Nabi menyatakan makna ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku berarti telah membuktikan cinta kepadaku. Siapa yang telah membuktikan cintaku akan bersama aku ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang enggak sholat gerhana. Malah bingung nyoting. Ana apa salat to? Ini diatur sama Nabi. Disiarkan langsung di televisi. Ana apa siaran niku? Sholat kok siaran. Sampean duduk wong barat, sampean duduk wong iku wong Islam diajari oleh Rasulullah kalau gerhana sholat. Karena itu ayo kita sholat. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikannya. Untuk yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan segera. Untuk yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Untuk yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Untuk yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan mudah. Dan Allah jadikan anak yang akan lahir maupun anak yang baru lahir menjadi anak yang salihah, anak-anak yang saleh yang bisa dibanggakan dunia dan akhirat. Yang ujian mudah-mudahan Allah berikan yang manfaat. Allah diniyakna salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.